السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 20 اگست ہے 2020، جمعرات ہے۔ جو سوالات شام 5 بجے تک آئے ہیں ان کو ہم نے ضرور شامل کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ جائے تو وہ ذاتی طور پر سوالات کر سکتے ہیں۔ جمعرات کے علاوہ بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، اس کے جوابات فوراً دے دیے جاتے ہیں۔ صرف جمعرات کے دن جو سوالات آتے ہیں ان کو ایک ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ آج یہ سوال جواب کی نشست جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصے کا تعلق زیادہ تر جنازے سے ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر پوری بات کر لیں گے۔ جو سوالات آئے ہیں اور جو جنازے سے متعلق ہیں اس پر گفتگو کرنے کے بعد بقیہ جو عام سوالات ہیں پھر اس پر بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی میت کو ناپاک عورت نے جو حائضہ ہو یا نفاس والی عورت ہو، اگر اس نے غسل دے دیا تو غسل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دوسری عورتیں موجود تھیں تو ان کو غسل نہیں دینا چاہیے تھا، یعنی ناپاک عورت کو میت کو غسل نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر اس کے باوجود انہوں نے غسل دیا ہے کسی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، یا یہ کہ میں قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، مجھے حق ہوتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں کراہیت تو ہے لیکن غسل صحیح ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ کوئی عورت نہلانے والی ہی نہ ہو اور صرف وہ عورت موجود ہو جو ناپاک ہے، تو پھر بغیر کراہیت کے بھی غسل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ جب نہلاتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آسمان سے پردہ کیا جائے، یعنی نہلاتے وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر کی طرف کوئی چادر کوئی چیز باندھتے ہیں، بھلے وہ عورت کو نہلایا جا رہا ہو یا مرد کو نہلایا جا رہا ہو، اور جب وہ ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، آسمان سے پردہ ہونا چاہیے۔ تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پردے کے ساتھ نہلانا ہے، بے پردگی نہ ہونے پاوے، یہ مقصد ہے، لیکن آسمان سے پردہ کرنا، آسمان سے کوئی پردہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ عورتوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کفن میں کون کون سے کپڑے سلے جاتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے۔ پوچھنا ہے کہ یہ تھا کہ کیا کفن میں سلا ہوا کپڑا لگتا ہے، لیکن یہ پوچھا گیا ہے کہ کون کون سے کپڑے سلے جاتے ہیں۔ مردوں کو 3 کفن ہوتی ہے اور عورتوں کو 5۔ 5 میں سے کوئی بھی کپڑا کفن کا سلا نہیں جاتا ہے۔ پہلے جو دردی ہوتے تھے ان کا کام ہی تھا کہ کپڑے کو، اور وہ سلتے بھی تھے تو دھاگے سے نہیں سلتے تھے، جو کفن ہوتی تھی اسے میں سے دھاگا نکالا جاتا تھا اور کئی گھنٹے کا کام ہوتا تھا کہ کفن سلی جاتی تھی۔ کفن سلی ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جنازہ جب لے کے چلتے ہیں تو بعض علاقوں میں اس کے اوپر کلمے کی چادر ڈالی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کلمے کی چادر حقیقت میں بے ادبی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے ڈالتے ہیں، اس کا شرعی کوئی بھی کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ صرف اوپر جو ہے وہ ایک سفید چادر ڈال دی جائے تاکہ جو ہے بے پردگی نہ ہو یا ہوا وغیرہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ لیکن یہ جو آپ لوگوں نے اس کے اوپر، بعض لوگ کفن، اگلا سوال آیا ہوا ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھنا، آیت الکرسی لکھنا، یا یہ کہ کچھ دعائیں لکھ کر کے کفن میں رکھنا، یہ سب بدعت ہے اور اس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا بیری کے پتوں سے غسل دینا سنت ہے؟ جب لوگ بدعت کی بات کرتے ہیں نا تو ان کو ہر چیز بدعت نظر، ایسی بات نہیں ہے۔ غسل میں بیری کے پتے ڈالنا سنت سے ثابت ہے۔ ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ بیری کے پتے میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر خاص کر گنگنے پانی میں ڈال کر نہلایا جائے گا تو اس سے بدن کی میل وغیرہ کٹتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بیری کے پتے ڈال رہا ہے
تو ये समझ कर डालना चाहिए, सुन्नत है और डालना चाहिए। अगर नहीं डालेगा, उसकी जगह पे साबुन लगा लेगा, तो कोई ऐसा भी गुनाह नहीं है कि नहीं साहब बैरी के पत्ती नहीं डाला लिहाजा गुस्ल नहीं हुआ, ये कहना गलत है। पूछा गया है कि मैयत के तख्ते को लोबान वगैरह से धूनी देने के लिए कौन सी हदीस है। देखो, इसको समझ लें कि ये जो तख्ते के नीचे या जहाँ पे उसको नहलाया जाता है, वहाँ अगरबत्ती या धूनी जो दी जाती है, अगर कोई ये समझता है कि ये सुन्नत है या ज़रूरी है, तो ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है। ये फुक़हा ने बाद किताबों में इसलिए लिखा है कि उस अतराफ में मैयत है, हो सकता है कुछ बदबू है, तो लोग फिर मुख्तलिफ किस्म की बातें बनाएंगे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो है लोबान वगैरह जला दिया जाए और उसकी खुशबू आती रहे, ताकि लोगों को कराहियत ना हो अगर कोई चीज़ ऐसी बदबूदार खारिज हो जाए तो। लेकिन ये कि कोई हदीस है या ये सवाब है, ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। पूछा गया है कि अगर पानी में खुशबू डाल करके नहलाया जाए, हमारे इलाके में पानी में थोड़ा से गुलाब का पानी डाल देते हैं और फिर उसके बाद नहलाते हैं। तो गुलाब का पानी का तो जिक्र नहीं है, लेकिन काफूर का जिक्र है। तो काफूर से बाद फुक़हा ने एक क़यास किया है कि काफूर का मकसद भी होता है कि खुशबू हो। तो अगर कोई आदमी गुलाब का पानी डालकर नहला रहा है और लाजिम नहीं समझ रहा है, सुन्नत नहीं समझ रहा है, ज़रूरी नहीं समझ रहा है, महज ये कि खुशबू हो ताकि बदबू कोई किसी किस्म की हो तो वो लोगों को न महसूस हो, अगर ऐसा करता है तो कर सकता है। पूछा गया है कि हदीस में इस बात का जिक्र है क्या कि जो काफूर जो है, जो मकामात ज़मीन पर सजदे में टच होते हैं, उन सब मकामात पर जो है वो काफूर मला जाता है। तो क्या ये महज एक रस्म है या हदीस से साबित है? देखें, ये सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी की हदीस है कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे के मकामात को जो है वो काफूर लगाया है। लिहाजा ये महज एक रस्म नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है। पूछा गया है कि हमारे इलाके में मरते वक्त जो है माँओं से कहा जाता है कि आप दूध बख्श दें। अगर बच्चे का इंतकाल हो गया है तो कहा जाता है कि आप उसको दूध बख्श दें। ये यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह में ज़्यादा होता है, कर्नाटक वगैरह में ये रस्म कम है। यही बिदअत की पहचान होती है और रस्मों की पहचान होती है। सुन्नत हमेशा आलमी सतह की होती है और बिदअत हमेशा इलाकाई होती है। ये दूध बख्शवाने की जो बात है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। दूध रब का दिया हुआ है, माँ रब ने बनाया है। कुरान मजीद की आयत है कि तुम्हारी वही माएँ हैं जिन्होंने तुमको जना है। लिहाजा ये एक अलग बात है कि जो उसने दूध पिलाने में बच्चे को मशक्क़त की है, वो बच्चा जिंदगी भर उसका एहसान पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन ये कि बख्शवाने की जो रस्म है, ये महज औरतों का अपना बनाया हुआ मसला है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। इसी तरीके से एक चीज़ और बख्शवाई जाती है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है और उसने महर अदा नहीं की है तो वो महर कर्ज हो जाती है। तब लोग बीवी को प्रेशर डालते हैं ऐसे मौके पर और जो कहते हैं कि जाओ उसके कान में कह दो कि मैंने महर माफ किया। ये इस तरीके से कहने से महर माफ होती ही नहीं है। अब शौहर की विरासत में, विरासत की जो तरतीब है, उस तरतीब में कर्ज को अदा करना है। बीवी की महर कर्ज है और उसको हर हाल में अदा करना चाहिए। ये बख्शवाने का चक्कर जो है, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। कहा गया है कि मौलाना साहब हमारे इलाके में कहते हैं जब रूह निकल जाए तो सर के नीचे से तकिया हटा देनी चाहिए, तकिया लगाना मना है। ये बात भी एकदम गलत है। मरने के बाद कोशिशें करनी चाहिए कि मैयत का जो रुख हो वो किबले की तरफ हो, लेकिन ये कि तकिया हटाना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर तकिया लगी हुई है, वो तकिया रख करके किबले की तरफ उसका मुंह है रख सकते हैं। न तकिया लगाना जरूरी है, न तकिया हटाना जरूरी है। पूछा गया है कि अगर वालिद साहब का इंतकाल हुआ और वालिद साहब नाराज थे तो अब औलाद क्या करें?
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سوال آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تم کو جب جب یاد آئیں پوری زندگی تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم اگر لگاتار اپنے والدین کے لیے جو تم سے ناراض تھے اگر تم ان کے لیے زندگی بھر دعائیں کرتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز کی سزا نہیں دے گا اور معاف فرما دے گا. تو دو کام حدیث میں آیا، ایک تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے، اور دوسرا زندگی بھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. پوچھا جائے کیا بیوی کو شوہر دیکھ نہیں سکتا ہے مرنے کے بعد؟ دیکھیں یہ مسئلہ پورا سمجھ لیں. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور اہل حدیث کا ایک مسلک ہے، امام اعظم کا ایک مسلک ہے. اہل حدیث حضرات کے نزدیک عورت یا مرد، بیوی یا شوہر، دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، نہلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ایسی شکل میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو بغیر کپڑے لگے ہوئے اس کو چھو نہیں سکتا. مطلب یہ کہ جنازے کو ڈائریکٹ چھو لے، جبکہ یعنی اس کے بدن میں اور ہمارے ہاتھ میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو. ہمارا مسلک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، جو نکاح ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب بیوی ہے اس لحاظ سے وہ بیوی نہیں رہے گی جس لحاظ سے تھی، لہذا دیکھنا جائز ہے، کندھا دینا جائز ہے. اگر قبر میں کوئی اتارنے والا موجود نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جب اتاری جاتی ہے تو کپڑا لپٹا ہوتا ہے، ڈائریکٹ آدمی کا ہاتھ اس کے بدن سے ٹچ نہیں ہوتا. مجبوری درجے میں شوہر قبر میں اتار بھی سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو قریب نہیں جانے دینا، اس کو دیکھنے نہیں دینا، اس کو کندھا نہیں دینا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. شوہر دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے. بس اس میں صرف ایک چیز کی کا احتیاط ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ وہ اپنی بیوی کو جو مر گئی ہے اس کو چھونا نہیں چاہیے، درمیان میں کوئی چیز حائل ہونی چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ غیر محرم کا میت مرد کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھنے مرنے یا جینے سے پردے کے احکامات نہیں بدلتے ہیں. پردے کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہیں. ایک عورت، جیسے بعض علاقوں میں جنازہ رکھ دیا گیا دروازے پر، اب سب عورت مرد دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر اس کو دیکھنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ محرم ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن غیر محرم عورتیں آ کر کے اس جنازے کو ٹارگٹ بنا کے دیکھنا یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ میت کی اجتماعی رونمائی کا کیا حکم ہے؟ یہ اجتماعی رونمائی کیا ہوتی ہے کہ جب قبر میں رکھنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں آئیے اور میت کو دیکھ لیجیے. بعض علاقوں میں وہ اعلان کرتے ہیں. یہ بھی وہی چیز ہے، شرعی لحاظ سے اس کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی آ گیا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اب نماز جنازہ پڑھ لیا گیا ہے تو اس کا چہرہ نہیں کھول سکتے، یہ بات بھی غلط ہے. اگر کوئی آ گیا ہے، خاص آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے دکھلا دو، تو دکھلا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اشتہار کے طور پر رونمائی کرانا، چاہے وہ مردوں کے درمیان میں ہو چاہے عورتوں کے درمیان میں ہو، یہ شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کفن پر کیا لکھنا سنت ہے؟ کفن پہ کچھ لکھنا سنت نہیں ہے. کیا کہ جو بات آپ نے کیا ہے، کچھ بھی لکھنا سنت نہیں ہے. کفن ایک دم سادی. سنت طریقہ یہ ہے کہ کفن سفید ہو، کچھ بھی اس میں لکھنا پڑھنا، لکھ کر بتانا جیسے چاہتے ہیں منکر نکیر کو، لکھ کر بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا. جو بات بھی آپ بتانا چاہتے ہیں پروردگار عالم علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہذا اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں لکڑی کو یا مٹی کے ڈھیلوں کو دم کیا جاتا ہے، اور دم کر کے وہ لکڑی پھر قبر کے اندر رکھی جاتی ہے، اور یا وہ ڈھیلے رکھے جاتے ہیں.
ये कुल के ढेले कहलाते हैं। ये कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह में जो होता है कुल के ढेले कहलाते हैं। यूपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि जो बिदतें होती हैं वो इलाकाई होती हैं, तो एक इलाका वाला जानता है, दूसरे इलाके वाले को पता नहीं होता है। तो वो 4 आदमी बैठ करके कुल पढ़ते हैं, और उसके बाद वो चारों कोने में वो कुल के ढेले रखे जाते हैं। बाद इलाकों में लकड़ी पड़ी जाती है, लकड़ी पे कुछ पढ़ते हैं, अल्लाह मालूम क्या पढ़ते हैं। कुरान हदीस में होता तो एक आलिम जानता, जब कुरान हदीस में नहीं रहता है तो आलिम को क्या पता बेचारे को। तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्होंने बना रखा है, बता रखा है, आप कर रहे हैं। लिहाजा ये लकड़ी पढ़कर दम करना, ढेलों को पढ़कर दम करना, इसका शरीयत में कोई जवाब नहीं है। मुझे क्या मौजा, हमारे इलाके में एक साहब खड़े हो जाते हैं जब किसी को दफनाया जाता है, तो मिनहा खलकनाकुम, ये पूरी आयत तो लगातार जोर जोर से पढ़ते रहते हैं। और फिर एक साहब जो है, मतलब दूसरे लोग आते हैं, मिट्टी डालते रहते हैं। देखिए, मिट्टी डालते वक्त जो डाल रहा है वो पढ़े तो बात सही है, लेकिन एक आदमी मुस्तकिल, एक जगह तो मैंने देखा उन्होंने टेप रिकॉर्ड लगा दिया था। अब वो टेप रिकॉर्ड चल रहा है और उसको रिपीट कर रहा है बार बार, और लोग मिट्टी डाल रहे हैं। ये सारी बातें बकवास हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। पूछा गया है कि कब्र में, यूपी बिहार वगैरह के इलाके में जब कब्र पे मिट्टी डाली जाती है तो बैर की टहनियां ला करके रख देते हैं। तो ये क्या सुन्नत है, इसके पीछे राज क्या था वो पहले बताता हूँ, और अब हालत क्या हो गई वो भी बताता हूँ। कि हकीकत में इन इलाकों में एक जानवर पाया जाता था, बिज्जू। वो बिज्जू क्या करता था, कब्र खोदता था। जब उसमें बैरी के कांटे पड़े होते थे तो वो बैरी के कांटों की वजह से वो खोद नहीं पाता था, तो इसलिए बैरी के कांटे डाले गए। अब लोगों ने ये समझ लिया है कि बैरी के कांटे के बगैर दफनाया ही नहीं जा सकता। अब चूंकि एक रस्म बन चुकी है, लाजिम हो चुकी है, लिहाजा आप कोशिश करनी चाहिए कि बैरी के कांटे नहीं डालना चाहिए। जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं, जमीनें बहुत सख्त होती हैं, कर्नाटक वगैरह में भी, वहाँ पे कोई पत्ती की कोई डाल कोई कांटा कुछ नहीं डालते हैं, क्योंकि वो जमीन ही इतनी सख्त होती है कि वो जल्दी से खोदने वाला ही परेशान हो जाता है, लिहाजा वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जिन इलाकों पे जमीन नर्म है वहाँ पर ये रखते हैं, और अब रखने की वजह सवाब समझ के रखा जा रहा है, लाजिम समझ के रखा जा रहा है, लिहाजा इस रस्म से अपने आप को हटाना चाहिए। पूछा गया है कि मौलाना साहब, क्या किसी आदमी की इत्तला मिलने के बाद या मैयत पहुंचने से पहले कब्र नहीं खोदी जा सकती? एकदम खोदी जा सकती है। अब तो बड़े शहरों में, जन्नतुल बकी वगैरह में भी 100-150 कब्रें हर वक्त खुदी रखी रहती हैं। जैसे ही कोई आदमी मरता है तो कब्र खोदने का 2-2.5 घंटा जो लगता है वो टाइम भी बच जाता है, और वो कब्र खुद ही तैयार रहती है। लिहाजा इसका भी शरई लिहाज से कोई हुक्म नहीं है। पूछा गया है कि जब तक मैयत दफन ना हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। बाद जगह ऐसा हो जाता है, खासकर अरब दुनिया में, कि जब किसी की मैयत होती है तो 10-10 दिन तक जनाजा ही नहीं मिलता है। अब 10 दिन अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो 10 दिन तक कौन खाना पका पका खिलाएगा? लिहाजा शरई लिहाज से इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोगों के बचपन में भी ये होता था कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाती थी और चूल्हा उस वक्त जलता रहता था तो उसमें फौरन ला करके घड़ों पानी डाल दिया जाता था और चूल्हा बुझ जाता था। खैर, अब अल्लाह का फजल है, गैस है तो 1 मिनट में बंद हो जाता है, तो पानी भी बच जाता है, गैस का चूल्हा भी खराब होने से बच जाता है। लेकिन चूल्हा बंद करना, चूल्हा बुझा देना, इसकी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी के तौर पर यह फरमाया कि जब किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले मगमूम होते हैं, बेचारे गमज़दा होते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं रहता है, तो मोहल्ले वालों को चाहिए, ये सुन्नत तरीका है कि उनके घर में जो है खाने वगैरह पहुंचाएं। लेकिन ये कि चूल्हा नहीं जल सकता है और मोहल्ले वाले पे 10-10 दिन, 15-15, 20 दिन भी तक मुनसिर रहे, मोहल्ले वाले भी गालियां देना शुरू करेंगे, आप अपना चूल्हा जला लीजिए, और मोहल्ले वालों तो मुनसिर नहीं रहिए। पूछा गया है कि कब्र के अंदर, हमारे इलाके में जब कब्र खुद जाती है और मैयत को दफना दिया जाता है तो केवड़े और इत्र की बोतल कब्रों के अंदर डाली जाती है। इस बात को समझ लें, मैयत को जब गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल देते वक्त खुशबू ये भी मुमकिन है, कफना देने के बाद भी
खुशबू ये भी सही है, लेकिन ये जो कब्र में डाली जाती है इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ना क्योड़े की ना इत्र की, कोई ऐसी हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। बाद इलाकों में सौंफ है, सौंफ अगर कब्र में डाली जाती है तो उनके यहाँ एक कीड़ा पाया जाता है, वो सौंफ से नहीं, मतलब सौंफ रहती है तो काफी दिन तक नहीं आता, आना तो है कीड़े को, ऐसा नहीं है कि कीड़े को आप रोक ले जाए, कीड़ा आना ही आना है, वहाँ सौंफ डालते हैं। तो पहले वो सौंफ डाली जाती थी, अब वहां पर भी ये क्या हो गया है, वो सौंफ को दम करते हैं, एक टोकरी में सौंफ लाई जाती है, तो थोड़ा ये थोड़ा वो सब लोग अपने अपने हाथ से सौंप लेते हैं, अल्लाह मालूम क्या पढ़ते हैं क्या दम करते हैं, उसके बाद सौंफ डाली जाती है। तो बाद इलाकों में इतर है, बाद इलाकों में सौंफ है। बहरहाल न इतर सुन्नत से है, न केवड़े की बोतल सुन्नत से है, और न सौंफ सुन्नत से है। पूछा गया है कि कब्र में तकिया रखना, नामे अमाल रखना कैसा है। तकिया रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान की जब जान निकल जाती है तो उसकी असल उसके अमाल हैं, अगर उसके अमाल अच्छे हैं तो अल्लाह ताला के उसको बहुत बेहतरीन तकिया मुयस्सर है, और अगर अमाल खराब है तो तुम्हारे तकिया देने से कोई फायदा नहीं होता। बेमतलब को मरने वाले के साथ अपनी एक तकिया बर्बाद नहीं करो, उस तकिए की कोई भी हैसियत नहीं है। और रहा नामे अमाल, बोलना, चार चार आदमी दस्तखत करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ, ये बहुत क्या कहते हैं नेक आदमी थे, वो भी झूठे होते हैं जो गवाही देते हैं, और जिनके लिए गवाही देते हैं वो पहले से ही बर्बाद होता है, क्योंकि जो सुन्नत के मुताबिक होगा वो दीनदार आदमी होगा, उसकी खबर में तो लिखा नहीं जाता। जो ये सब करने वाले हैं, सब सुन्नत के खिलाफ है, तो वो बर्बाद हो भी है और लिखने वाले भी बर्बाद हैं, दो के दोनों गुनहगार हैं, लिहाजा इसकी भी कोई शरई हैसियत नहीं है। ये हमारी तकरीर का आज पहला हिस्सा था जो हमने पूरा किया, जो कोशिश करेंगे कि अभी और अगले जुमेरात को भी मुहर्रम पर और जनाबे पर जो बकिया बातें हैं, कुछ सवाल और आए हुए हैं, मैंने आज उनको जवाब नहीं दिया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जवाब देंगे।